Topic soon quadrilateral exercise 8.2 question number 3. Issue ABCD is a rectangle and PQR and S are the midpoints of AB, BC, CD and DA respectively. Show that the quadrilateral PQRS is a rhombus. Asni şu eki rectangle ABCD dit. ABCD is a rectangle. P, Q, R and S are the midpoints of the sides AB, BC, CD and DA respectively. Ashu show karun yus hasa ye quadrilateral show midpoint se bana rectangles अंदर कहीं यह नाव छ PQRS अस वन कि यह PQRS quadrilateral हसा छ rhombus वो करो इस solution prove छ ऐसे यथ मज करुन पर बोले क्या तो prove छ ऐसे करुन एक यह हसा छ rhombus गो PQ equal to QR equal to RS equal to SP. Go PQRS is a issue prove karun PQRS is a rhombus. Mathematically लिखो इस पर कि PQ equal to QR equal to RS equal to SP. क्या rhombus छ सारी sides आसा equal. तो बेशक मत इस construction च इस करा यम diagonal यम आत पे वाश join AC and BD. करेस एक यम diagonals AC and BD च join करें इस मत construction. इन पद गो proof. Proofs मज नमो इस गोडनथ है triangle एक ये triangle ABD एक ये triangle in triangle ABD इस मज क्या यह triangle मज UC PS parallel to BD and PS equal to 1/2 of BD. Reason क्या reason got mid MPT midpoint theorem शी वना कि अगर अस ज midpoint join करने से जुस line segment बना सासो छु यथ line अख आसान parallel third line अख आसान parallel बेश तात सु बे आसान छु तेम निश 1/2 गो सुई SP equal to BD ना parallel BD and PS 1/2 of BD. यथ उस नाव equation first. This is equation first. Padnam was triangle. In a triangle BCD एक ये triangle BCD एक ये triangle. आत्मज गो शुद्ध QR parallel to BD and QR equal to 1/2 of BD. इथे पट यु QR यह parallel to BD बे 1/2 of BD यह था नाव equation second कर तो यम equations compare from first and second अत मज क्या first and second वो PS parallel BD QR parallel BD PS तो BD is parallel QR तो BD is parallel that means देखो इत पे PS parallel to QR ठीक and
PS is 1/2 of BD, QR is 1/2 of BD. That means PS equal to QR. PS equal to QR. Yel PS parallel to QR, PS is parallel to QR, base PS equal to QR. That means tel hekona is therefore PQRS is a parallelogram. Isn't a parallelogram till PQRS is a parallelogram. Reason opposite sides are equal and parallel. Yes, opposite sides equal and parallel. Goya atatay. Pat بیاکھ چیٖز اَسہِ یُس اَسہِ پتہ چھُ یُس اَسہِ آلریڈی پَتہٕ کُن یِم کاڈلیٹرس تھیورمٕز پَزِ اَسہِ تِمن منٛز چھِ اَسہِ پتہ ریکٹینگل تھیورم یُس اَسہِ پٔر وی نو دیٹ اِن ریکٹینگلس منٛز چھُ آسان ڈایگنلز ایٖکول گوٚو وی نو دیٹ AC equal to BD تیٚلہِ چھِنہ یِم ڈایگنل زٕ پانہٕ ؤنۍ برابر AC equal to BD ونیمون أسۍ یہِ ٹرٛینگل نو اِن اے ٹرٛینگل اَکہِ یہِ ACD اَکہِ یہِ ٹرٛینگل ACD وی ہیو ACD یس منٛز کیٛاہ چھُ SR اَکہِ یہِ SR parallel AC SR parallel AC and SR equal to 1/2 of AC. ٹھیٖک یَتھ تہِ گٔے مِڈ پویِنٹ تھیورم ریٖزن چھُ اَتھ یِہوٚے SR parallel AC SR parallel AC بہٕ ہٮ۪کہٕ یِتھ پٲٹھۍ لیکھِتھ SR parallel AC تہٕ BD چھُ پانہٕ ؤنۍ برابر BD SR parallel BD نہ یہِ لگہِ نہٕ اَتَتھ یہِ کَنڈِشن لگہِ نہٕ اَتَتھ کینٛہہ یہِ گژھِ نہٕ اَتھ کینٛہہ البتہ یَتَتھ چھُ SR equal to 1/2 of ییٚمہِ AC بدل ہٮ۪کو أسۍ لیکھِتھ یَتَتھ BD SR equal to 1/2 of BD یَتھ تھٲیتو تُہۍ ناو اِکویشن ہوٚتَتھ تانۍ کیٛاہ آیاو اَسہِ اِکویشن یہِ گٔے اِکویشن تھٲڈ اِکویشن گوٚو SR equal to 1/2 of BD from second and third أسۍ کَرو کَمپِیر second and third second تہٕ third کیٛاہ چھِ second چھِ QR equal to 1/2 of BD تہٕ third چھُ SR equal to 1/2 of BD گوٚو یہِ تہِ چھُ ییٚتھۍ برابر یہِ تہِ چھُ ییٚتہِ برابر دیٹ میٖنٕز تیٚلہِ چھُنہ QR تہٕ SR تہِ برابر گوٚو QR equal to SR QR equal to SR مگر QR equal to SR مگر QR چھُ برابر اَکہِ یَتَتھ PS گوٚو أسۍ لیکھو equal to PS equal to PS QR equal to SR equal to PS PS تہٕ QR چھُ پانہٕ ؤنۍ برابر یہِ چھُ ٹھیٖک تہٕ SR تہٕ یَپٲرۍ چوٗنٛکہِ یَپٲرۍ چھُ یہِ پرلوگرام یہِ گوٚو اَسہِ پرٛوٗ یہِ چھُ پرلوگرام دیٹ میٖنٕز یُس SR چھُ یہِ چھُنہ PQ تہِ برابر کیٛازِ یِم چھِ اَپوزِٹ سایڈٕس چھِ آسان ایٖکوَل گوٚو أسۍ لیکھو یَتَتھ PQ تہِ آر وِچ اِمپلایز دیٹ وۄنۍ دِمو یَتھ اَرینٛج أسۍ گۄڈٕ گوٚو PQ equal to QR
equal to RS equal to SP. गो कित पे PQ equal to QR equal to RS equal to SP. गो द्रा युस यम क्या द्रा यह सो parallelogram. गो सु parallelogram यत all sides आसन equal तथ parallelogram वन सह गो rhombus. Hence proved. PQRS is a rhombus. Hence proved.